नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 24 तारिख 2025 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी शंकरा सारंगगढ़ छत्तीसगढ़। आजिर नाटक भोला शंकर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कलम छुई अनुगुल रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार तृतीय रजनी जजपसी केन्दुझर। आजिर नाटक तो गप मिठा तो पाप मिठा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चांदपुर परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक रावण। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़ बारसिंह बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक सकल तीर्थ तचरणे। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कल्याणपुर दरपदा नयागढ़। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंब पलास परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक अधा रही गला आम कहानी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी झूला खुंटिया अनुगुल रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालियापाटी मंदिर पड़िया बस्ता बालेश्वर। आजिर नाटक राति पाई मु असती हेबी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बलरामपुर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी करलगा देवगढ़। आजिर नाटक चंडाशक। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी खुंटबंध बौद्धरे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुक्तापसी परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुसुम जोड़ी कामाख्या नगर ढेंकानाल। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी हाटपड़िया डुबुरी जाजपुर। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी।
ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଦଳୀ ମୁଣ୍ଡା କିଶୋରନଗର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା କଟକ ବୌଦ୍ଧ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପରମାଣପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡୁରି ବେଢ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଅନାଥ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଖରଖରି ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଡ଼କଣା ଗଣିଆ ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।